बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज रात 8 बजे के करीब खिताब किया गया और गुलशन इकबाल पार्क में जो सानिहा पेश आया, अफसोसनाक सानिहा, उस पर उनकी जानिब से बात की गई। मगर आज का खिताब देखने के बाद यकीनन ये कहा जा सकता है कि शायद बहुत से ऐसे मज़ीद अहम पहलू थे जिन पर बात होनी चाहिए थी मगर नहीं की गई थी। गुज़िश्ता रोज़ सानहे पर वज़ीर आज़म की जानिब से आज अपने खिताब में इज़हार अफसोस किया गया, मगर अवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़, उसका आइनी जिम्मेदारी सिर्फ रियासत पर आयद होती है। वज़ीर आज़म ने आज अपने खिताब में बारहा इस चीज़ का एतराफ़ भी किया, मगर वो ख़ानदान जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं, उनके गम का अज़ाला कौन करेगा। और वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह का ऐसे में एक अहम बयान आना कि लाहौर महफूज शहर है, शायद अक़ल और समझ दोनों से ही बालातर महसूस होता है। ख्याल ये भी किया जा रहा है कि दहशतगर्दी का ये जो नासूर जड़ पकड़ रहा है, ये जनूबी पंजाब से पकड़ रहा है। जनूबी पंजाब में मदरसों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि जब ये मदारिस बनाए गए थे तब हुकूमत कहाँ थी, और अगर जनूबी पंजाब में इतनी बड़ी तादाद में ये मदारिस मौजूद हैं तो क्या हुकूमत इस चीज़ पर गौर नहीं करेगी कि इन मदारिस की बनने की वजह क्या थी। ओवरऑल अगर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखें तो लाहौर में पेश आया सानेहा, इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, मुजाहिरीन धरना दिए बैठे हैं, ये तमाम तर सूरत हाल जो मुल्क की है इस वक्त, ये यकीनन रियासत और मुतल्लिका इदारों पर कई सवालात खड़े करती है। क्लास साहब, आपसे शुरू करेंगे। यकीनन वज़ीर आज़म के खिताब की भी बात करेंगे, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को अगर सामने रखते हैं, गुज़श्ता रोज़ लाहौर में नहायत अफसोसनाक सानेहा पेश आया, इस्लामाबाद में मुजाहिरीन मौजूद हैं, धरना दिए बैठे हैं, मोबाइल सर्विस बंद है, अवाम शदीद परेशान है। ऐसे में वज़ीर आज़म की जानिब से खिताब भी किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? मैं आता हूँ वज़ीर आज़म की तकरीर पे बात करते हैं। अभी आपने एक ये बात की अपने इंट्रो में, आपने कहा कि ये जो नसूर है जड़ पकड़ रहा है। मुझे थोड़ा सा एतराज़ है इस पर। ये 1980 की बात अगर की जाती ना, आप उस वक्त प्रोग्राम कर रहे होते तो आप उस वक्त कहते कि नसूर जड़ पकड़ रहा है तो ठीक था। ये नसूर अब ये बड़ा भी हो चुका है, अज़दहा बन चुका है, ये बच्चे भी दे रहा है आगे से नसूर जो है, और उसके बाद जिस तरह लोगों को ये मार रहा है, खा रहा है, वो भी आपके सामने। इसलिए ये नसूर जो है ना, इसको ये कहना कि ये शायद अपनी जड़ें पकड़ रहा है तो ये पुरानी कहानी होगी। एक छोटा सा दरख्त बन चुका, बहुत बड़ा अज़दहा, वो जो बात आमिर ने की है वो ज़्यादा बेहतर होगी। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पिछले दिनों छपा है, तारिक ये खोसा साहब हैं, बड़े इंतहाई एक ऑनरेबल पुलिस ऑफिसर हैं, वो IGP रहे हैं बलूचिस्तान में, यहाँ पे सेक्रेटरी इसके नार्कोटिक्स के भी रहे, DGFI भी रहे, बड़े तगड़े अफसर और बड़े ईमानदार, बड़े उनकी रेपुटेशन थी। अपने वो आर्टिकल में लिखते हैं, ये जिसकी मेरे पास ये मैं लेके बैठा भी हूँ, वो कहते हैं मैं झंग में वहाँ पे था और एज उस पे ASP के तौर पर हमने एक सेक्टेरियन ग्रुप के बहुत बड़े लीडर को हमने वहाँ गिरफ्तार किया, और जिसकी वजह से वो शहर में शायद सेक्टेरियन वायलेंस का खतरा था मुहर्रम के मौके पे। कहते हैं आप लोग यकीन करेंगे, अच्छा उन्होंने नाम दिए हैं, मैं इसलिए इस वाक़े को सीरियस ले रहा हूँ कि आम और तारिक खोसा की अपनी एक बहुत बड़ी गेंजियन, से मैंने कहा क्रेडिबिलिटी भी है। वो कहते हैं कि उस वक्त झंग में उनके जो डिप्टी कमिश्नर थे, उनका नाम था शहजाद हसन परवेज, ये डिप्टी कमिश्नर थे, और वहाँ पे जो SP थे ये अहमद नसीम थे, बाद में मेरे ख्याल अहमद नसीम जो है ये IGP लगे थे। अहमद नसीम वहाँ पे ये SP थे, और शहजाद हसन परवेज जो हैं ये डिप्टी कमिश्नर थे झंग के, ये ASP थे। उन्होंने कहा जनाब हम उनको जो सेक्टेरियन लीडर थे बहुत बड़े, जिनकी वजह से बहुत बड़ा खतरा था शहर में वायलेंस होगा, हम उनको गिरफ्तार करके लाए। तो कहते थोड़ी देर बाद जो हम थाने उनको लाए तो मुझे उन्होंने बुलाया, डिप्टी कमिश्नर ने भी और मुझे उसने SP ने भी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा जनाब जिनको आप पकड़ के ले आए ना, साहब को बहुत बड़ा नाम था वो, उनको आप रिहा कर दें। उन्होंने कहा सर हाउ इट कम। उन्होंने कहा जनाब इनकी रिहाई के लिए ये डिप्टी कमिश्नर और उनको SP कह रहे हैं, इनकी रिहाई के लिए जनरल ज़ियाउल हक ने खुद टेलीफोन किया है अभी कि इसको जिसको आपने पकड़ा है, इतनी बड़ी बात है। ये तारिक खोसा कह रहे हैं, उनका आर्टिकल में कोट कर रहा हूं मैं, जहां पे जनरल ज़िया जो हैं वो किसी एक लीडर को, सेक्टेरियन लीडर को छुड़वाने के लिए टेलीफोन कर रहे हैं, और वो अपना भी तारिक खोसा बता रहे हैं कि मैं गिरफ्तार करके आया, नाम बता रहे हैं जिन दो लोगों को बता रहा हूं, अगेन रिपीट करो, शहजाद हसन परवेज वहां डिप्टी कमिश्नर है, अहमद नसीम वहां पे SP हैं जो अभी जिंदा हैं। ये वो कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि छोड़ दें क्योंकि जनरल ज़िया का फोन है। आपने कहा ना ये जड़ें पकड़ रहा है, ये टाइम था जब ये जड़ें पकड़ रहे थे, जब ये नसूर जो हैं ये फैल रहे थे, और तब इनकी जड़ें नहीं काटी गई।
جس نے کاٹنی تھی مارشل ایڈمنسٹریٹر اگر ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, چھوٹے موٹے لیول پہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ان کو چھوڑ دیں, ان کو رہا کریں, ان کو فوری طور پر کریں, حالانکہ شہر میں اس دن ہنگاموں کے خطرے تھے. وہ ساری ڈیٹیل اس نے لکھی ہے جو میں نہیں اس وقت میں اس میں بیٹھ کے ریپروڈیوس کرنا چاہتا تھا. سو یہ کہنا کہ یہ شاید نصور ہے, یہ کوئی نئی بات ہے, یہ آج کل کی کہانی ہے, یہ آج کل کی کہانی نہیں ہے, یہ بہت پہلے کی ہے. یہ جو اب اگین کمنگ ٹو جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں نصور, نواز شریف صاحب بھی جنرل ضیاء کی ان کا امبریلا لے کے آئے تھے پالیٹکس میں. جنرل ضیاء نے فرمایا تھا کہ میری عمر جو ہے وہ لگ جائے نواز شریف صاحب کو, وہ بھی لگ گئی, ان کو عمر بھی لگ گئی ان کی ساری. اب وہ کہتے ہیں نصور ہے. جب یہ نصور پھیل رہا تھا یہ بیٹھے ہوئے اسی جرنل کی پالیسیز کو ڈیفینڈ بھی کرتے تھے, پروموٹ بھی کرتے تھے, اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کا مشن جو ہے نا ہم اس کو جاری رکھیں گے. تو جو آپ مشن جو جنرل ضیاء صاحب کا تھا وہ طارق کھوسہ کی زبانی میں نے آپ کو سنا دیا ہے, یہ مشن انہوں نے ان کا جاری رکھا. آج وہ کہتے ہیں نصور پھیل گئے, نصور تو پھیلنا تھا. بالکل خلاصہ صاحب آپ کی بات سے یقیناً میں اتفاق کروں گی, اور بڑا اچھا آپ نے کہا کہ یہ اسلحہ ہے. عامر متین صاحب, تو یہ کہنا پھر بالکل بجا ہوگا کہ جو بھی حکمران آیا, جو بھی اقتدار پر آیا, جس کے ہاتھ میں بھی لاٹھی آئی, اس نے اس اسلحے کو خوب کھلایا پلایا, اور آج ان کو یہ ناسور لگنے لگا. یہ آپ سب کے متعلق کہہ سکتے ہیں پچھلے 30 سال کے حوالے سے, مگر خاص طور پہ ان کے متعلق کریں گے کیونکہ سب سے زیادہ ٹینیور پاکستان کی تاریخ میں وہ میاں نواز شریف کا ایز پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کا پچھلے میں کہتا رہتا ہوں 30-32 سال میں سے 22 سال پنجاب جو کہ 56% پاکستان کا ان کا رہا ہے. سو جس کا جتنا اقتدار ہوگا اس کے حساب سے ذمہ داری دی جائے گی. تو سب سے بڑی ذمہ داری ان کے پورے خاندان کی ہے حالات کے اس نہج پہ پہنچنے پہ, پہلی بات. دوسرا یہ کہ یہ تقریر جو تھی لفاظی بڑی تھی, میں گیس کر سکتا ہوں کہ کن کن لوگوں کی اس میں لکھنے کی شمولیت شامل ہوگی, مگر یہ وہ تقریر نہیں تھی جس کے بعد میں آپ اور راجہ صاحب آرام سے سو جائیں کہ یار مشکلات تو بڑی ہیں مگر یہاں حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس معاملے کو نپٹا لیں گے. یہ اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں پیٹرن ہے, پشاور کا واقعہ ہوا اور بھی 2-4 مہینے بعد بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ایسی تقریریں ہوتی ہیں, پھر پیٹرن ہے, پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ وہ 9/11 کی تقریر نہیں ہے کہ 9/11 کے بعد اوباما نے تقریر کی, بش صاحب نے تقریر کی تھی, اس کے بعد ایک دم امریکہ بدل گیا, اس کے بعد سے وہ امریکہ نہیں رہا. ہم ہر دفعہ امید کرتے ہیں کہ شاید یہ وہ پاکستان نہ رہے, تو یہ وہ پاکستان کے ویسا رہتا ہے اور آگے خراب ہو جاتا ہے. اس وقت صورتحال دیکھیں نا, مفلوج ہے اس وقت آپ کا اسلام آباد شہر, مفلوج ہے, کیپٹل مفلوج ہے, کیپٹل کا ریڈ ایریا مفلوج ہے, سیکریٹریٹ مفلوج ہے, تمام اس وقت آپ کی مشینری بند ہوئی ہوئی ہے, آپ کا پورا پاکستان اس وقت بند ہے. دوسرا آپ روز جو بات کرتے تھے کہ جی باقی سارا پاکستان بڑا خراب ہے, پنجاب جا کے دیکھ لیں اور لاہور جا کے دیکھ لیں, یہ لاہور کا بھی حال ہم دیکھ رہے ہیں کل سے جو ہوا ہے. بالکل. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب 9/11 ہوا تو امریکہ کے صدر نے کہا کہ جناب ہم وار میں, ہم کرائسس میں, اور یہ اب جنگ ہے. ان کا یہ انکاری ہے. یہ کل بھی وہ میں سن رہا تھا ثناء اللہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں آگے سے کم. یہ فوراً بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ مل کے اقرار کریں گے واقعی بڑے حالات خراب ہیں ہمیں اور سب کو لے کے چلیں ساتھ, یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے. بھائی کچھ حالات ٹھیک ہے, آپ کو پہلے کے بھی ملے ہیں, پرابلم ہے, آپ کا قصور ہے نہیں ہے, پہلا امپورٹنٹ ایمفسس یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. اس کے لیے پہلے ماننا پڑتا ہے کہ حالات خراب ہیں, لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. پہلا شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ جناب یہ انکاری صورتحال ہے. دوسرا 3-4 مسئلے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے کلاس صاحب کہ کیا وجہ کیوں نہیں کرتے. ہم یہ سوچ رہے ہیں نا, آپ سے یہ 2-2.5 سال سے سوال کر رہے ہیں, 2 سال انہوں نے ہمارے 1.5 ضائع کیا کہ جناب یہ طالبان نہیں یہ تو بڑے اچھے طالبان ہیں, بات کرنے دیں. اس میں 10-20 ہزار آدمی مر گیا. اس کے بعد سے سوری طور پہ ٹیم تبدیل ہو جانی چاہیے تھی کہ یار وہ لوگ جو کہ غلط پروو ہوئے, جن کی سوچ غلط تھی یا ان کی ایک بڑی بیٹ انہوں نے کی تھی کہ جناب ان سے بات چیت ممکن ہے, وہ نہیں کی, مگر لوگ تو وہی رہے, سوچ بھی وہی ہے, اسٹریٹجی بھی وہی ہے. تو ایک تو یہ ہے نا, ایک تو انکاری کیفیت میں, دوسرا ان سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیوں نہیں کر رہے, ہم تو ڈرتے ہیں ان سے. کیا اپنے آپ پر بھروسہ نہیں؟ میرا خیال ایک تو اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ووٹ بینک کم ہو جائے گا. یہ جو لوگ ہیں شاید یہی ان کو ووٹ دیتے ہیں, ان کو وہ کریں گے, کہہ رہے ہیں فوج کر لے, فلانا کر لے, کوئی کر لے,
वो बाद में फिर जब फौज पूरी घुस जाती है फिर ये कहते हो ये तो फौज आ गई। अब हर चीज़ में पहले ही हर चीज़ में उनको आपने कराची में भी रखा हुआ है, नॉर्दर्न एरियाज भी है, अब ये इस्लामाबाद और लाहौर भी दे दिया, तो फिर कसर क्या रह गई? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आमिर मतीन साहब की बात हमने सुनी, क्लासा साहब इन्होंने जिस तरह से बात की कि सबने आकर अपना हिस्सा डाला, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मियां साहब के खानदान की बनती है, लेकिन आज तो उन्होंने अपने खिताब में ये भी बात की कि 13 साल पहले जो कुछ होता रहा इस चीज पर तवज्जो नहीं दी गई, हम आए दहशतगर्दी को संजीदा कार्रवाइयां हमारी जानिब से की गई, बचे कुचे अनासर ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि बचे कुचे अनासर ये इतनी शदीद कार्रवाइयों पर उतर आए। ये सरवत जो बात आमिर ने की है ना और मियां साहब ने हवाला दे, वो 13 साल की बात कर रहे हैं। हमने तो 1980 की अर्ली दहाई से शुरू किया। अगला आप देखें 1990 में क्या हुआ, वो सबको ना शेयर दें, वो कहते हैं ना उनका हिस्सा बकदरे जुस्सा सबका इसमें रोल है। बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत है जो बड़ी अपने आप को लिबरल प्रोग्रेसिव जमातें कहती होती थी, ये 1993 से लेकर 96 तक, उन्हीं के दौर में तालिबान को आके इन्होंने ऑफिशियली तौर पर इन्हें कबूल भी किया, उनको प्रमोट भी किया, और अफगानिस्तान में हमने अपने बॉर्डर्स पे एक ऐसी हुकूमत लेके आए कि जो अगेन जिसको कोई दुनिया की कोई हुकूमत ने आके हुकूमत नहीं मानती थी, माँ से मेरा ख्याल है यूएई के या एक आध के और थे या हम लोग थे या शायद सऊदी अरेबिया वगैरह थे, उनके अलावा। सो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, मुझे याद है ये लंदन में थे, लम्स में ने सारी वहाँ पे आई थी, एक वहाँ इसको खिताब करने के लिए स्टूडेंट्स ने बुलाया था। जब वहां पे पहुंची थी LAC, उसमें बाकायदा एक लड़के ने खड़े होकर कहा था, उसने कहा जी आज आप तालिबान को बैठ के उनकी कंडमनेशन कर रहे हैं, उन दिनों यहाँ लाल मस्जिद का ऑपरेशन चल रहा था, आप तो अपने दौर में जनरल उनके साथ बाबर के साथ मिलकर आपने पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे करवाए थे, पूरे एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ थी, आप उन्हीं का खेल खेल रहे थे। तो मुझे आज तक याद है अल्फाज उनके बीबी के, वो हंसते हुए कहती हैं कहीं मुझे आप तालिबान की गॉड मदर ना कह दें, ये बाद में रिपोर्ट भी किया था हमने। सो ये उन्होंने भी अपना रोल उसमें पूरा दिया। जनरल मुशर्रफ साहब है सबसे ज्यादा 2 कदम आगे गए, पहली दफा उन्होंने इन एलिमेंट्स को पावर दी, बरह रास्त पावर दी। इससे पहले पाकिस्तान के लोगों ने कभी भी इनके रिलीजियस ग्रुप्स को या सेक्टेरियन ग्रुप्स को पावर नहीं दी थी। वो बेशक जलसों में जाएंगे, हड़तालें करेंगे, उनके साथ मिल जाएंगे, लेकिन वोट नहीं देते थे। पहली दफा जनरल मुशर्रफ ने 2002 के बाद उन्होंने MMA बनवाई, और MMA को जो फैसिलिटीज देगी वो आपके सामने, BA की उन्होंने आके शर्त लगी, इनके मदारस की जो इनकी डिग्री थी वो एक्सेप्ट कर ली, और इनको वहां KPK में पूरी हुकूमत दी। यहाँ पे अपोजिशन लीडर जो हैं ये मौलाना फजल रहमान से, उन्होंने अमीन फहीम को नहीं बनाया था, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को बनवाया था। सो ये सारा खेल जो पेट्रियाटिक 2002 में ऐड कर दूंगे, आजम तारिक को 2002 की हुकूमत नहीं बन रही थी, एक वोट से जमाली साहब बनी थी, आजम तारिक को लेके आए थे जेल और वो वोट दिलवा के जनवाई थी। तो सब ने अपना हिस्सा इसमें डाला है, इस मुल्क को स्टेज पे लाने में, जिसको मियां साहब नसूर कहे कि वो जान छुड़वा रहे हैं कि नसूर है। इस नसूर में चाहे पीपल्स पार्टी हो, इवन ANP भी नहीं भाग सकती कि ANP की इनकी हुकूमत थी, इन्होंने निजाम अदल दिया था, सवात की इन्होंने पूरी की पूरी रियासत बनवा के दे थे निजाम अदल के नाम पे कि इनको दे दें, तालिबान जो चाहे करना चाहते हैं, जिस तरह के लाज लाना चाहते हैं इनको लाने दें। सो रियासत ने कंप्रोमाइजेस किए हैं, एक दफा नहीं किए, बल्कि हमने सबसे बड़ा आगे बुरा काम किया है कि रियासत इनके आगे झुकती चली गई है। जहां इनको सपोर्ट चाहिए थी वो सपोर्ट भी देती रही है, इनको यहाँ पे बेल आउट भी करती रही है कि जनरल जिया जैसा बंदा अगर जो है वो जंग में डिप्टी कमिश्नर को फोन करके कह रहा है कि फलां बंदे को छोड़ दें, तो उससे आप अंदाजा कर लें कि हमने स्टेट जो है जिसने स्टैंड लेना था, इन एलिमेंट्स के खिलाफ जंग लड़नी थी, लड़ाई लड़नी थी, स्टेट तो बैठ के उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, इस्तेमाल कर रही थी। बिल्कुल क्लासा साहब, बात वहीं पर है कि बहुत सारे लोग जो आते गए, जिनके हाथ में लाठी आती गई, उसने सब ने इस असलहे को खूब खिलाया पिलाया, इसमें खूब अपना हिस्सा डाला। जहां पर बात होती है मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर, मुतल्लिका इदारों पर जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती। मुतल्लिका अफराद इस वक्त कहां पर हैं, उनका कहां पर होना जरूरी था, इस बारे में भी आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासा साहब आपकी जानिब आएंगे। आज चूंकि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से मुताल्लिक़ बात हो रही है, तो एक नुक्ता जो मैंने महसूस किया और मैं यकीनन चाहूंगी कि आपका तर्जिया उस पर हासिल करूं, उन्होंने अपने इस खिताब में कहा कि हमारी नरमी को रियासत की कमजोरी और बेबसी ना समझा जाए। तो क्या समझ लिया जाए कि अपने दुश्मनों से नरमी बढ़ती जा रही है? ये वो बयान है जो आप पॉलिटिक्स में देते होते हैं। मसलन आपने आसिफ जरदारी को कोई अगर आपने रगड़ा लगाना है, आपने खुर्शीद शाह के बारे में कोई बात करनी है, आपने ANP पे तनकीद करनी है, MQM पे करनी है, आप इस तरह की बातें करते हैं जी कि रियासत एक उसको सब्र का मुजाहरा कर रही है, आपको टॉलरेट कर रही है, आपकी बातों को, आपकी डेमोन्स्ट्रेशंस को। ये इमरान खान पे आप अगर बात करना चाहते हैं, ओ भाई साहब, ये जिंदगी मौत के मसाइल हैं, लोग इसमें मर रहे हैं, लोगों के बच्चे। अब जो पाकिस्तान में ज़्यादा चीज़ हमने ये हाईलाइट नहीं की, मीडिया ने करनी चाहिए थी कि जैसे APS पे बहुत बड़ा उस पे आया था, उस पे रिएक्शन आया था पूरी दुनिया में, ये फिर उसी तरह का वाकया हुआ है। बिल्कुल
اس کو پوری دنیا نے دے آر شاکڈ. ایون میرے کلاس فیلو جو میرے ساتھ پڑھتے تھے وہاں پہ لندن میں, مجھے بڑے عرصے بعد فیس بک پہ ان کے میسیجز آئے ہوئے تھے آفٹر لانگ ٹائم, مینی ایئر, جن کو شاید میں بھی بھول چکا تھا. دنیا بھی اس سے ہل کے رہے گی, کانپ کے رہے گی جو کل واقعہ ہوا ہے. یہ صرف اس کو پاکستانی میڈیا کو شاید ہمیں ٹائم نہیں ملا, ہم اپنے یہ صاف ظاہر ایشوز اتنے زیادہ تھے, ادروائز اس پہ بیٹھ کے پیکج بنایا کہ دنیا بھر میں کیسے اس کی شاک ویوز آئی ہیں. آپ ہمیں ابھی بھی سنا رہے ہیں کہ جناب ریاست کی کمزوری نہ سمجھا. مثلا کیا سمجھا جائے پھر؟ 70 بندہ کل مارا گیا, 250 بندہ زخمی ہے. آپ کو یہاں پہ آپ 4-5 ہزار بندہ جو بھی ایک اس کا کیئرفل ایسٹیمیٹ بتائیں, وہ یہاں یہ گھیرا ڈال کے بیٹھا ہے پارلیمنٹ کے سامنے, وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. انہوں نے اب میٹرو بھی توڑ دیے, اور کوئی ایک پولیس والا نہیں ہے, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے, کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں ہے. عامر متین صاحب آپ کو بھی میرا خیال ہے اس پہ آپ چودھری نثار پہ دیں گے. ان کی تقریر ہے بہتر ہوتا, جس نے بھی لکھی ہے نا, اتنی امپریسو سپیچ نہیں تھی. اور دوسرا ہمیں بھی نہیں سمجھنا چاہیے, زیادہ ہم تنقید کر گئے ان پہ ان تقریر کے. یہ کوئی چارلس ڈیگال کی تقریر بھی نہیں تھی کہ ہم توقع کرتے کہ وہ تقریر کر رہے ہیں. یہ چرچل کی تقریر بھی نہیں تھی کہ جو اس میں ورلڈ وار سیکنڈ میں کھڑے ہوئے, ان کو آ کے جنگ عظیم 2 میں لڑ رہے تھے, اپنے برٹنز کو ان کو تھوڑا سا آ کے حوصلہ دے رہے تھے. جو پڑھی ہوئی تقریر وہ کر رہے تھے. دنیا بھر میں آپ دیکھیں, بش کی بات کر رہے تھے 9/11 کے بعد, ان کو وہاں ریہرسل کرائی جاتی ہے, تقریر زبانی یاد کرائی جاتی ہے. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ یو ایس کا پریزیڈنٹ مشکل حالات میں آئے گا, وہ لکھی ہوئی کوئی چیز پڑھے گا. وہ اس کو آتے ہیں, یاد کر کے آتے ہیں ایکشن کے ساتھ کہ ہم نے قوم کو کیسے کنوے کرنا ہے. ڈپریس ہے قوم. لاہور میں اتنی آپ کا بلڈ شیڈ ہوا ہے, اسلام آباد میں یہاں پہ آپ کے حالات بورے انڈر سیج ہیں, ٹیلی فون بند ہے 2 دن سے کہ لوگ یہاں خوف زدہ ہیں. کل اتنی ٹیئر گیس ہوئی ہے, ایون بہت سارے بچے یہاں پہ ہلٹ ہوئے ہیں. آپ ان کی دیکھیں, باڈی لینگویج دیکھیں, ایون ان کی آنکھیں جو ہے نہیں جھپک رہی تھے, تاثرات ہی نہیں تھے کہ سامنے, کیونکہ اس میں لکھا ہوا آ رہا تھا نا. اب انہوں نے پڑھنا بھی ہے اس چیز کو, سو ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ لکھے ہوئے کو سپورٹ نہیں کر پا رہی تھی. سو ڈرائی تقریر لگ رہی تھی. اس تقریر سے کوئی نہیں ڈرنے والا. یہ کہہ دینا کمزوری نہ سمجھا جائے, فار گاڈ سے یہ تو 3 سال پہلے کی تقریر ہے آپ کی. آپ کی تقریر آج آپ کی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے تھی. اور اس میں میسو اس میں فیلیئرز ہیں, اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اس تقریر سے قوم میں کوئی نیا حوصلہ پڑا ہوگا, یا دہشت گرد ان سے ڈر گئے ہوں گے کہ یار آئی پرائم منسٹر آف پاکستان ہی مینٹ بزنس, اب کے بعد ہماری خیر نہیں ہے. تو یہ تو وہی صاحب اب کے مار, اب وہ آتے ہیں مارتے ہیں. جیسے رانا ثناءاللہ صاحب کل وہ ہمارے اس میں بالکل آپ نائٹ ایڈیشن میں موجود تھے, یہ اس کے شازیہ کے ساتھ شو کر رہے تھے, تو اس میں تو وہ باقاعدہ ناراض ہو گئے مجھ سے. انہوں نے کہا آپ کا ایجنڈا ہے. میں کہا حضور, جو میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا ایجنڈا ہوتا, ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو اس ملک کو ہم بہتر کر لیتے. آپ لوگوں کا ایجنڈا ہے کہ وہ 70 بندہ مارا گیا ہے, 250 زخمی ہے, اور بچے مارے گئے ہیں یار, اور آپ کہہ رہے ہیں لاہور سیف ہے. اور اس کی ریزننگ سنیں. اب اس کے بعد کیا بحث کریں, ان کی بحثی دیکھیں, ریزننگ کیا دے رہے ہیں کہ پہلے 6 مہینے بعد دھماکے ہوتے تھے, اب 7 مہینے بعد پہلے ہوتے تھے, پہلے ہر مہینے ہوتے تھے, اب 6 مہینے بعد. بھائی انہوں نے 6 مہینے بعد بھی کر کے انہوں نے 70 بندہ مار دیا ہے, انہوں نے 250 بندے کو زخمی کر دیا ہے. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد والی کوئی خبر نہیں. خلاصہ صاحب, رانا ثناء اللہ کے بیان پر تو یقیناً تفصیلی طور پر ہی بات کریں گے. کچھ بات ہم کر رہے تھے عامر متین صاحب ریاست کے اوپر, متعلقہ اداروں کے اوپر, متعلقہ افراد سے متعلق میں نے بات کی. یقیناً آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. چودھری صاحب اس پورے منظرنامے میں کہیں نظر نہیں آ رہے. میں کیا کہوں, چودھری نثار صاحب جو ہے, میرا خیال ہے کہ جو جس طرح کا ان کا اس وقت کلیدی کردار ہے, وہ انٹیریئر منسٹر ہے, ان کی منسٹری کا اس وقت فور فرنٹ پہ ہونا چاہیے. جس طرح کے ہم دہشت گردی کے وہ بال سے نبر آزما ہو رہے ہیں, تو اس میں ان کا غائب رہنا. مگر یہ ایک پیٹرن ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اس کا ایک ہمیشہ سے طریقہ کار تھا تاریخی طور پہ, جب بھی اس طرح کا کچھ ہونا تھا اور یہ پتا تھا کہ یہ چیلم ہے, ان کے بعد مہینہ ڈیڑھ تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے. سٹینڈرڈ ایس او پیز تھے کہ جناب آپ نے رات کو اتنے 1000 بندہ اٹھا لینا ہے اور بالکل سب کچھ کر لینا ہے. یہاں نہ صرف کہ وہ نہیں, اور یاد رہے کہ 95-96 میں سلمان رشدی والا جب واقعہ ہوا تھا یہاں پہ, تو یہاں 4 لوگ مر گئے تھے, اور اس وقت بہت زیادہ اتنے کافی لوگ مر گئے تھے. تو اس میں اس وقت قیامت آئی ہوئی تھی, بہت زیادہ لوگوں کو غصہ تھا, حالانکہ پاکستان کا کوئی قصور نہیں تھا, پر بہت زیادہ لوگوں کو جذبہ تھا. پر اس زمانے میں جو یہ ایکشن کیا گیا تھا, لوگوں کو پکڑا یہ وہ 24 آورز میں سارا فزل آؤٹ کر گیا تھا. جہاں پہ یہ ہے ایشو کہ چودھری نثار صاحب ٹائم اینڈ اگین ہم ثابت ہو چکا ہے کہ وہ یہ جو نوکری کر رہے ہیں, وہ پیٹرولیم منسٹری کر رہے تھے, وہ تیل بیچتے یہ انٹیریئر منسٹری میں آ گئے ہیں, وہ اس سے نہیں چل رہی ہے. اور ان کا طریقہ, ان کا جو سٹائل آف ورکنگ ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ فار ایگزامپل ان کے پاس موبائل فون نہیں ہے, وہ ڈائریکٹلی ایکسیسیبل نہیں ہے. اب ایک وہاں پہ آئی جی صاحب کھڑے ہوئے ہیں, ڈی سی صاحب کھڑے ہوئے ہیں, اور کوئی ایکشن کرنا ہے, ان سے اگر پوچھنا ہے
تو وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. کسی 3 بندوں کو فون جاتا ہے, پھر ان تک جاتا ہے, پھر وہ بیڈ روم کوئی نہیں اٹھایا جا سکتا, پھر وہ جب آئیں گے تب بتائیں گے, اور 3 ہاتھوں میں جب جاتی ہے بات تو وہ بات کچھ کی کچھ بن جاتی ہے. یہ اسکندر کے واقعے میں بھی آپ کو یاد ہے جب سارا ایک شخص نے پورا اسلام آباد اسی طرح مفلوج کر دیا تھا, اور وہاں بھی آئی. پھر اس کے بعد دھرنے میں ہم نے دیکھا, دھرنے میں پورا شہر اتنا مہینے بند رہا, اس کے بعد کچھ سبق سیکھے گئے تھے. میں آپ کو یہ خبر دیتا جاؤں کہ پرائم منسٹر کی اس کے بعد انسٹرکشنز تھیں کہ جناب آپ نے 2000 کی ایک اینٹی رائٹ فورس فوراً بنائے کہ آئندہ یہ واقعہ نہ ہو کہ کوئی ریڈ زون میں اور اس طرح آگے اسلام آباد کو مفلوج کر لے. نیکسٹ ٹائم دس شوڈ ناٹ ہیپن. خاص طور پہ یہ تھا, یہ سال ڈیڑھ پہلی وہ تھی, وہ کسی نے اس کو توجہ نہیں. یہ پرائم منسٹر کی انسٹرکشنز ہیں جو ہے, ان کو میں کہوں گا کوئی جواب دے دے کہ اس کا کیا بنا. اس کے بعد تھا کہ ابھی اس وقت اس کو ہینڈلنگ کرنی ہوتی ہے کہ جناب کیسے لایا جائے, کرینے لائی جائیں. ایک مذہقہ خیز بات لگتی ہے, اور آپ ہنسیں گے سن کے کہ صورتحال اس وقت جو ہینڈل کر رہے ہیں کیا ہے کہ اس زمانے میں پولیس والوں نے جو کرینوں والوں سے, کنٹینر والوں سے لیے, ٹھیکے پہ کرائے پہ چیزیں منگائی, ان کے پیسے آج تک نہیں دیے. 18 کروڑ روپیہ جو ان کا نہیں دیتا, ابھی وہ پولیس سے واقعہ ہوتا ہے وہ کرینے چھپا رہے ہوتے ہیں. ان کو پورے شہر میں جو لاجسٹک سامان چاہیے ہوتا ہے دینے کو پولیس کو, ایڈمنسٹریشن کو تیار نہیں ہے کوئی. یہ ایک بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے مگر یہ اس وقت بھی یہ صورتحال ہے, بہت زیادہ ہے. پھر یہ ہے کہ یہاں پہ واٹر گنز تھی جو امریکنوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں, ہاں کی ہوئی ہیں, وہ 1-2 سال سے ان سے ایم او یو نہیں سائن ہو رہا کہ وہ لے لیں ایسے موقعوں پہ جو اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے, وہ نہیں تھا. پھر ایک یہاں پہ ایپکس کمیٹی بائی دا وے اسلام آباد میں ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ ٹائم ٹو ٹائم خبر ہے یہ کہ ایپکس کمیٹی ہے, اٹس اے نیوز فار می. اسلام آباد کی دھرنے کے بعد سے کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے بلوغ الرحمان صاحب نے سپوزٹلی اس کو رن کرنا, جس میں تمام آئی جی ڈی سی او, بہرحال کیپٹل ہے, اس کی اسپیشل پروٹیکشن اور سیکورٹی کے لیے بنائی گئی ہے. اس کی آج تک میٹنگ نہیں ہے. 3 مہینے سے اسلام آباد کا آئی جی نہیں ہے, یہ کیسی یہ آپ نے بہت اچھا پن پوائنٹ کیا. اور یہ کیئر ٹیکر جو ہے نا ایکٹنگ آئی جی رکھتے ہیں تاکہ وہ بیچارہ ڈرا رہے. وہ اتنا بیچارے افسران ان کے اندر جو کام کرنے سے گھبراتے ہیں, اور 3 مہینے ایوریج ایک افسر کا ہے, 2.5 سال میں لگا لیں, 3 مہینے سے زیادہ ایک افسر نہیں رہتا ہے, شفلنگ ہوتی رہتی ہے. ذرا سی بات پہ پروٹوکول کے غصہ آ گیا, فارغ کر دیا. پروٹوکول کی بات سے میں لاسٹ اس کا ختم کر دوں. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت دہشت گردی ہے, اور اسلام آباد کی جس کے یہ انچارج ہیں, یہ فرینکلی ان سے نہیں ہو پا رہا. یا خدا کے لیے ان کو درست کر دیں اگر یہ پاسبل ہے, ورنہ یہاں کچھ تبدیلی لے آئیں, یہ چھوڑا نہیں جا سکتا. بالکل ٹو سیریس لیفٹ ٹو چودھری نثار. بالکل عامر متین صاحب, ابھی آپ نے جس طرح سے مجھے بھی حیران کیا اور کلاسا صاحب کو بھی حیران کیا ایپکس کمیٹی کے اوپر بات کر کے, تو کلاسا صاحب یقیناً آپ بھی جانتے ہیں یہاں پر صرف کمیٹیاں بنتی ہیں, کام آگے نہیں چلتا. وزیر اعظم کی جو ہدایات تھیں کہ ایک فورس بنائی جائے گی, وہ فورس آج تک نہیں بنی. لیکن المیہ یہ اگر فورس بن جاتی تو آپ اتفاق کریں گے کہ وہ صرف وی وی آئی پیز کی سیکیورٹی کے معمور ہوتی ہے. I agree with you, اور ہم نے ہماری اس ریسرچ ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا, اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. میں پنجاب کا صرف فگر بتا دوں, 26,000 پولیس, یہ پنجاب نہیں, میں آپ کو اس کی بات کر رہا ہوں, آپ کو لاہور کے حوالے سے, اس میں 15,000 جو ہیں وہ وی آئی پیز کی ڈیوٹیز دے رہے ہیں, اور موسٹلی فیملیز کی دے رہے ہیں. آگے سے عوام جو خاتم اعلیٰ صاحب ہیں, ان کے جو گھر جو ہے نا ماشاءاللہ 3-4 ہیں, ایک بھی نہیں ہے. اب 3-4 کی سیکیورٹی ان کو کیمپ آفس آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, وہاں پہ بندے رکھنے ہیں, اپنی پھر فیملیز کو سیکیورٹی دینی ہے, پھر آپ نے اپنا جو اب ریمنڈ میں محل ہیں ان کو سیکیورٹی دینی ہے. سو جتنے بھی یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ دہشت گردوں کے لیے جی ہم نے فلاں پہ یہ فورس بنا دی, فلاں بنا دی, وہ میڈیا کو دکھاتے تو یہ ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے. تو کچھ عرصے بعد وہ ساری جو ٹرین فورس ہے وہ اپنی فیملی اور بچوں کی حفاظت کے لیے رکھ جاتی ہے, یا وی اے پیز کے لیے رکھ جاتی ہے. جس شہر میں آپ یہ دیکھ لیں 26,000 میں سے اگر آپ کی 15,000 فورس جو ہے وی اے پی کی ڈیوٹیز دے رہی ہے, اس کے بعد اس نے کیا عوام کے لیے کرنا ہے یا کہ نہیں کرنا. اور جو اہم چیز اس میں نظر آ رہی ہے, 2 چیزیں چودھری صاحب کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, چودھری صاحب بڑا جلدی وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ پورا پنڈی جو ہے وہ چودھری صاحب کی مرضی کے بغیر پنڈی ایڈمنسٹریشن ہل بھی نہیں سکتی. پی این نہیں لگ سکتا, نہ اسلام آباد میں نہ پنڈی میں نہیں لگ سکتا. پورا پنڈی ڈویژن ہے, چودھری نثار علی خان صاحب کی یہ حکومت ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ باقی پورے پنجاب میں ہوگی, لیکن وہ سوابا سے آگے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. پنڈی میں کیوں نہیں؟ ان سے پوچھا جائے, چودھری صاحب سے جو پوچھا جانا چاہیے 2 چیزیں. اسلام آباد میں بھی آپ کی حکومت ہے, ٹھیک, اور پنڈی میں بھی آپ کی حکومت ہے. مجھے اگر 2 سوالوں کا جواب چاہیے کہ ان ممتاز قادری صاحب جو ہیں, ان کی 28 دن 27 دن بعد تو چیلم نہیں ہوتا. سو پنڈی ایڈمنسٹریشن سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے کیسے الاؤ کیا کہ 27 دن بعد آپ چیلم کر لیں, اتوار کے دن کر لیں,
चले आपकी मर्जी शामिल थी उसके, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, नहीं थी तो फिर आपको आपकी नाअहली है ना कि आपको पता नहीं था, रियासत को पता नहीं था कि इतना बड़ा वाकया उसका इवेंट हो सकता है। जिस दिन उनकी नमाज जनाजा थी, हमने देखा बड़ी तादाद में लोग निकले, आपको केयरफुल होना चाहिए था कि हैंडलिंग कैसे कर। चले आपने इजाजत दे दी, आपके मुज़ाकरात हो, उन्होंने कहा कि हम पीसफुल तरीके से करेंगे, आपने उनकी बात मान ली, एतबार किया, फेयर इनफ हो गया। उसके बाद अगला सवाल हमें जवाब चाहिए कि लियाकत बाग से लेके यहाँ पे इस्लामाबाद का जहाँ पे रेड जोन है, ये तकरीबन मेरा ख्याल 30 या 25-30 किलोमीटर बनता है, वहां पे खत्म होता है उनका चैलम खत्म होता है, सारे वहां से चलते हैं आके इस्लामाबाद रेड जोन में बैठ जाते हैं, रास्ते में कहीं पे भी कोई उनको नहीं रोकता, कोई रुकावट नहीं। मतलब चौधरी निसार अली खान से मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने पूरा इस्लामाबाद जो है प्लेट में रख के आपने उनके हैंड ओवर कर दिया है कि जनाब आप वहां से चलें। ना पिंडी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे कोई एश्योरेंसेस ली, ना इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं ली कि 3 महीने से आईजी पुलिस ही नहीं है, एक्टिंग ही है, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा पुलिस एक्ट क्यों नहीं करती कि मॉडल टाउन में इन्होंने अपनी मर्जी कर ली थी। अच्छा क्लासेस साहब, उसमें कहते थे हुक्मरानों ने, छोटी सी बात, हुक्मरानों ने कहा जी मॉडल टाउन में पुलिस वालों ने मारे, हमारा ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ पे नेकोकारा ने कहा जी हम नहीं मारते, तो उसको जनाब आपके जो मौजूदा डीजी ये FIA साहब है, ये एमएलए साहब, उन्होंने और फॉरेन सेक्रेटरी जो है ये एजाज चौधरी इंक्वायरी बना के इन्होंने डिसमिस कर दिया, आफ्ताब चीमे को हटा दिया। सो आपको ना वो पुलिस वाले पसंद है जो मॉडल टाउन में अपनी मर्जी से कह लें, आपने कहा उन्होंने मारा है, आपको वो पुलिस वाले भी पसंद नहीं है जो आके पावर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जहन इस्तेमाल करना चाहते हैं। चौधरी साहब इस वक्त जो है ना उनको पिंडी की रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन की वहां फेलियर है, ना वो इस्लामाबाद में डिबेकल जो हुआ है 2 दिन से अंडर सीज है, चौधरी साहब लाहौर में फिर रहे हैं। क्लासा साहब, आपके दोनों सवाल बड़े वैलिड हैं और जिस तरह से चौधरी साहब हमसे अक्सर नाराज रहते हैं, तो उम्मीद भी करते हैं कि इन दोनों सवालों के जवाब वो जल्द ही हमें भिजवाएंगे और जल्द ही बताएंगे कि इन दोनों सवालों के क्या जवाब है। छोटी सी ब्रेकिंग, वापस आएंगे, कुछ साउथ पंजाब की भी बात करेंगे जहां से कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन में मजीद क्या क्या चीजें सामने आ सकती हैं, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जनूबी पंजाब में ऑपरेशन का आगाज करने की बातें की जा रही हैं, शिद्दत पसंदी के खात्मे को लेकर बातें की जा रही हैं, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन क्लासा साहब, अभी चौधरी निसार से मुतालिक मैंने बात की, लेकिन आप मुस्कुरा दिए, वजह क्या? मैं ये हूँ कि कल या परसों आप देख लेंगे जब ये सारा ये कुछ चीज़ें किसी के किनारे लग जाएंगी, आएंगे एक लंबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि असेंबली का इजलास नहीं हो रहा, नहीं तो वहाँ पे जाते वो। उसके बाद उन्होंने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, दुनिया जहां की हमें कहानियां सुनाएंगे कि कैसे है, और ये कहते हुए कि मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, ये भी कहते रहेंगे हर बात को। और फिर ये भी कहेंगे कि मैं हैरान हुआ कि फलां की बात सुन के, फिर कहेंगे कि लोग बैठे होते हैं चौके छक्के लगाते हैं बगैर किसी का नाम लिए, फिर जिस पे ने भी उसको अपनी तरफ लेने की कोशिश की तो कहेंगे नहीं यार मैंने आपकी तरफ तो इशारा ही नहीं था, आप कहां से अपने आप को ये समझने लगे मैंने आपके खिलाफ बात की है। चौधरी साहब कल बैठेंगे, ये मीडिया पे डालेंगे, सारा देख लीजिएगा। वैसे आपको उम्मीद है कि ये कल तक ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा? मुझे तो ऐसे कोई शायद फिलहाल जब भी होंगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे। चौधरी साहब जो है इंटेलिजेंट आदमी है, ज़हीन आदमी है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं चौधरी निसार अली खान साहब, और मिस्ट्री नहीं चलती, ये साफ सी बात है। वो आर्ट उनको ये आता है कि वो किसी की बात किसी तरफ वो आके तोड़ देंगे कि पूरी कौम को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे। ये देख लीजिएगा, सारा नजला हम पे आके गिरना है कि मीडिया ने ऐसे नहीं किया, सही जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया, मैं हैरान हुआ, मुझे मिसकोट किया गया। ये 5-6 बातें अगर मैंने चौधरी निसार अली खान की तकरीर लिखनी हो ना किसी दिन, अगर वो मुझे एजाज बख्शे हैं और किसी दिन अल्लाह उनको वजीर आजम बनाए, क्योंकि मैं फिर भी समझता हूँ, तो मैं कम से कम एक तकरीर उनकी लिखना चाहूंगा, सिर्फ एक, और उनसे पूछे बगैर लिखूंगा। और चौधरी साहब को कहूंगा कोई इसमें कामा फुल स्टॉप आप हटा के दिखाएं, उन्हीं की तकरीर, उन्हीं के लफ्ज होंगे जो पेश किए जाएंगे। इतनी हम उनको ये सुन के रेगुलर हम आदी हो गए। आएंगे इंशाल्लाह जरूर आएंगे, चौधरी साहब दबंग तरीके से आएंगे, पंजाब हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी मर्जी के 5-6 सहाफी बुलाएंगे, उनको 2-4 को सवाल दिए जाएंगे, उसके बाद हमारी मुजम्मत होगी, एक लंबी तकरीर होगी, कुछ उसमें बैठ के बताएंगे। लेकिन इसाक डार का नाम फिर भी नहीं लेंगे। आमिर साहब जो ये कह रहे हैं ना, चौधरी निसार साहब की फेलियर अपनी जगह पे, अगर लेट मी मुझे अब उसकी साइड लेने दें कि उन्होंने कहा था कि 32 अरब रुपया चाहिए नेशनल एक्शन प्लान के लिए, 32 बिलियन। इसाक डार ने कहा जी मेरे पास 32 अरब रुपया नहीं है। इंटीरियर मिनिस्ट्री पूरा प्लान लेके गए थे, जिसपे हम बातें करते हैं ना, जिनकी बात आमिर ने की है 2000 कि आप लेके हैं, रैपिड फोर्स बनानी है, आपने फिर यहाँ पे राइट्स फोर्स बनानी है, उसके लिए पैसा चाहिए। इसाक डार साहब ने कहा 8 अरब रुपया दे सकता हूँ, 32 नहीं दे सकता मैं। उसी इसाक डार साहब ने इस्लामाबाद की मेट्रो बनाने के लिए 50 अरब रुपया दिया, जाके 5 मिलियन यूरो का दुनिया जहां का महंगा तरीन कर्जा लेके उन्होंने चौधरी निसार अली खान को वो पैसे नहीं दिए इनकी मिनिस्ट्री को जो कि दिए जाने चाहिए। पैसों के बगैर तो कोई काम नहीं होना। बाकी लफाजी है वो चौधरी निसार अली खान साहब से बेहतर को नहीं कर सकता। जहां पे एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, जो ब्लेम डाल रहे हैं ना आमिर साहब माजरत के साथ, ये ब्लेम जरा फाइनेंस मिनिस्ट्री को डालें कि आपने उनको चौधरी निसार अली खान साहब को क्यों नहीं दिया 32 अरब रुपया। उन्होंने बातों से तो नहीं चलाना इस्लामाबाद को या आपके मुल्क को। ही नीड्स मनी, ही नीड्स रिसोर्सेज, वो उनको नहीं दे रहे।
और किसी दिन उन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। चौधरी साहब जरा हिम्मत करें, बताएं लोगों को। क्लासा साहब, अभी आपने बात की है कि किस तरह से वसाइल फराहम किए जाएं तो ही कुछ हो सकता है, तो मैं चाह रही हूँ कि जनूबी पंजाब की बात इसमें मैं लाजमी कर दूं। पुलिस का भी कुछ कहना चाह रहे थे कि जो मैसेज था जिसका जिक्र हो रहा था। नहीं, पुलिस का भी दरमियान में हमें मैसेज आया है कि जनाब वो अपनी मजलूमियत रो रहे हैं कि वो बेचारे अगर यहाँ पे जख्मी हो जाएं तो उनको तनख्वाह में से पैसे कट जाते हैं। अच्छा, और उनकी एक मजलूमियत है कि इतनी डिमोरलाइज्ड फोर्स है इस्लामाबाद की यहाँ पे कि यहाँ पे जो कोई मर जाए उनका या कोई अस्पताल में हो जाए, कोई उनकी उसके लिए इयादत के लिए नहीं जाता, कोई यहाँ पे जो है ना उनका पुरसान हाल नहीं है। तो वो बेचारे अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि जनाब हमारा भी चेक करें कि हमें चलाया कैसे जा रहा है, किन फंड्स पे। उनको कोई लिफ्ट नहीं देता। आपने देखा इस्लामाबाद में हर जगह बेचारे। मुझे भी आया है आमिर साहब जी पुलिस वालों की, मैं भी हालांकि उनकी मजलूमियत में शरीक हूँ, लेकिन मुझे कल एक मैसेज आया एक बड़े ऑनरेबल आदमी का। उन्होंने कहा मैं यहाँ से गया हुआ था, एबटाबाद गया हुआ था, मैंने सुना सारा यहाँ पे पीछे ये मसाइल शुरू हो गए, आई रश टू इस्लामाबाद। कहते वहाँ कराची कंपनी नाका लगा के पुलिस वाले जब यहाँ पे सारी गड़बड़ हो रही थी, सारी की सारी पूरा शहर डरा हुआ था, ये टीयर गैस हो रही है, लोगों को सब कुछ हो रहा है, उसी वक्त वहाँ पुलिस वाले नाका लगा के कराची कंपनी के करीब मोटरसाइकिल वालों से और कार वालों से खड़े होकर पैसे वहां पे बैड गवर्नेंस इसी कह रहे हैं, बैड मैनेजमेंट एंड बैड गवर्नेंस। नहीं तो फिर आमिर मतीन साहब जब आप तीन महीने बाद जब एसपी और एसएसपी बदलेंगे, आप इनकी एवरेज चेक कर लें, 2.5 साल की, 3 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने से ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा कोई टिकता ही नहीं है। फिर वो ठीक है, फिर पुलिस वालों को भी वो हर दफा नया निजाम बन जाता है। अच्छा, मुझे अभी आपने सरवत पूछा जनूबी पंजाब पे आते, बड़ा जरूरी है क्योंकि सारा फोकस अब जनूबी पंजाब हो चुका है। बिल्कुल। एक मैं आपको रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे हाथ में है इस वक्त। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिससे पता चलेगा कि साउथ को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं। एक तो मदरसों की हम लिस्ट चला रहे हैं यहाँ पे आपके सामने, ये वो मदरसे हैं जिनको फॉरेन फंडिंग हो रही है। जो कहते हैं ना कि फॉरेन फंडिंग जो है सिर्फ एनजीओज को होती है, ये मदरसों की लिस्ट भी हम दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल 286 हैं जिनको कतर से, सऊदी अरेबिया से, ईरान से, इवन अमेरिका से या दूसरी जो चैरिटीज हैं वो इनको पैसे भेज रही है। बैरूनी इमदाद मिलती है, ये सामने आपके नाम चल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंतहाई खौफनाक चीज है साउथ के हवाले से, आप बेशक चढ़ जाएं गन्ने तोपे लेके, वहां पे आप ऑपरेशन भी करें, सब कुछ करें, लेकिन 2-4 चीजें ज़हन में रखें। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया था, ये पूछा गया था, ये बताया जाए कि आपका एक इन्होंने सर्वे करवाया था, उसमें पूछा गया था कि पाकिस्तान के वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क हैं आपके हेपेटाइटिस के। आपको पता है 10 डिस्ट्रिक्ट साउथ के आउट ऑफ 36 इन पंजाब, जो 10 ये उन्होंने वाकई आइडेंटिफाई किए थे कि सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस के केसेस हैं, उसमें 7 जो है, मैं नाम आपको अभी पढ़ के सुनाता हूं, हाई रिस्क के हेपेटाइटिस से लोग मर रहे हैं जनूबी पंजाब में। ये हुकूमत के मिनिस्ट्री, आप हमें नाम बताएं, अवाम को पता होना चाहिए। और ये सहरा अफजल तारड़ साहिबा की अपनी रिपोर्ट है जो मैं आपको नाम पढ़ने लगा हूं। इसमें विहाड़ी शामिल है, सुनते हैं। इसके बाद आपका बहावल नगर है, बहावलपुर है, इसके बाद आपका राजनपुर है, झंग है, रहीम यार खां, डीजी खां। मैं उकाड़ा को चलो साउथ पंजाब में नहीं लाता, मिडल में आ जाता है। 10 में से 7 आपके डिस्ट्रिक्ट जो हैं जो हाई रिस्क हैं हेपेटाइटिस, सबसे ज्यादा केसेस हैं वो जनूबी पंजाब के हैं। आपको नौकरियां वहां पे नहीं दे रही। इस्लामाबाद में आप आजकल एक काम कीजिएगा, जो दूसरा बंदा आपको यहाँ पे मिलेगा मजदूरी करता हुआ, वो मजदूर बैठा हो, वो आइसक्रीमें बेच रहा हो, कहीं पे काम कर रहा है, वो जनूबी पंजाब के लोग हैं। हालांकि जनूबी पंजाब के लोग बाहर नहीं निकलते थे, वो परदेसी जो एक एलिमेंट था, घर से बाहर जाना बहुत बड़ी बात होती थी। शहर में अपने हिस्से में आपकी गुर्बत बाड़ी या सिपैक पे हम कितने प्रोग्राम कर चुके हैं यहाँ से कि जो रूट जाना चाहिए था मियाँ वाली से, ये बखर, उसके बाद आपका लैया, आप डेरा गाजी खां, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर, वो पूरे का पूरा रूट ही आपने उड़ा दिया। और सबसे ज्यादा मदरसे इन्हीं साइड्स पे हैं, ज्यादा मिलिटेंसी इन्हीं एरियाज पे। ये बॉर्डरिंग एरियाज हैं, ये ध्यान में रखिएगा, जिनके बाद नवाज शरीफ साहब कह रहे थे ना हम आके ऑपरेशन करेंगे बॉर्डरिंग एरियाज पे। ये बॉर्डरिंग एरियाज हैं। आपकी वहां पे इंडस्ट्री नहीं लगी, वहां नौकरी नहीं है। कॉटन एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता था, जो आमिर साहब भी कहते रहते हैं कि कॉटन इस साल पाकिस्तान की ड्रास्टिकली नीचे गई, 33%, वो नीचे गई, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो साउथ के लिए अब देख क्या रहे हैं, सूबा आप देने को तैयार नहीं। इन्होंने कहा था कि हम 2 सूबे बनाएंगे। अगर आपके सीएसएस में कोटा उनके लिए नहीं है, आपके समाल जॉब्स में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इनको जॉब्स देने को तैयार नहीं है। यहाँ 900 बिलियन रुपीस मिलता है पंजाब को, उसमें से 300 अरब रुपया आपको मिलना चाहिए था साउथ पंजाब को, और 300 नॉर्थ को पटवार को मिलना चाहिए था। महरूमियत तो आपने पैदा कर दी ना वहां पे। बात फिर मैं कहूंगा, महरूमी का लफ्ज छोटा पड़ गया है। आप ये देखें, मदरसे सबसे ज्यादा साउथ में है।
آپ وہاں پہ ان مدرسوں کو جو بات عامر کہتے ہیں بہت بڑی اہم بات کہتے ہیں, مدرسوں کو ٹیک اوور کریں. یہ بلینز آف روپیز جو ہیں 100 ارب روپیہ بھی آپ کو دینا پڑے مدرسوں کو, بچوں کو دیں, ہاسٹل جیسے بنا کے دیں, ان کو وہاں پہ آپ ان کو کلاس روم بنا کے دیں, ماڈرن تعلیم دیں, مذہبی تعلیم دیں, ریگولیٹ کریں. ان کو ہم یہ نہیں کہتے ان کو بند کریں خدا کے لیے, اور ان کو وسائل دیں, پر ریگولیٹ کریں کہ وہ اچھے طریقے سے استعمال ہو سکیں. بالکل وسائل فراہم کرنے بڑے ضروری ہیں, ریاست کی ذمہ داری. کلاسز صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. مدرسوں کا جو ٹاپک ہے یقیناً ہم چاہیں گے کہ بنا کسی بریک کے اس کو لے کر آگے بڑھیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے. کچھ جنوبی پنجاب کے مدرسوں کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, آپریشن کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, اس پر تفصیلاً بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کلاسا صاحب کی جانب سے تجزیہ دیا گیا کہ ساؤتھ پنجاب میں جو مدرسوں کے اوپر آپریشن کیا جائے گا, لیکن عامر متین صاحب سوال جو یہ ہے کہ آپریشن ہو جائے گا, ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, لیکن اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ یا بڑی آسانی سے کہہ رہی ہیں ہو جائیں گی. بڑا کچھ بڑے عرصے سے یہی سنتے ہیں نا کہ ان تقریروں میں کہتے ہیں ہو جائے گا, نہیں ہوا اور ابھی ہوتا نظر نہیں آتا. وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا لمبا پروسیس ہے. پہلی تو بات ہے یہ مانتے ہی نہیں تھے, ابھی بھی نہیں مان رہے کہ جناب جنوبی پنجاب میں پرابلم ہے. ابھی بھی آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان کہہ رہے تھے, اس طرح لاہور کا بھی وہ انڈرمائن کر رہے تھے. نہیں, وہ بالکل کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے جس میں 70 لوگ شہید ہو جائیں اور لوگ وہ اس کو انڈرمائن کریں. وہ بالکل نہیں, انکاری ہے. تو یہ تو ہم ساری دنیا کہہ رہی تھی, تو اب جا کے شکر ہے وہاں پہ ہمیں سنا جا رہا ہے کہ فوجی آپریشن ہو رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. مگر دو چیزیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ خود نہیں کرتے اس لیے کہ ان کو, میں نے اس طرح پہلے کہا, لگتا ہے کہ ہمارا ووٹ بینک کم ہو جائے گا, شاید یہ جو لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں یہ نہیں دیں گے تو برا بنے گی, تو شاید وہ لوگ بنیں گے جو اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے, وہ ہے ان پہ بلیم چلا جائے. اب جب اس نیت سے آپ کسی ادارے کو کریں نا تو پھر کام نہیں بنتا. وہ تب یہ آپریشن کامیاب ہوتے ہیں جب آپ کی پیچھے پولیٹیکل ول ہو اور پولیٹیکل سپورٹ ہو اور لوجسٹیکل اینڈ اکنامک سپورٹ. جو یہ بات کر رہے ہیں کہ نیکٹا کے اندر وہ والے پیسے دیں, وہ مدرسوں کو آپ پیسے دیں کہ ان کو اپ گریڈ کریں, تو اس کے پیچھے پولیٹیکل ول چاہیے. اور ساتھ میں جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ فوج جب جاتی ہے, ساری ہر جگہ کا یہی پرابلم ہے کہ ایک سٹیج آتی ہے, اس کے بعد آپ کو پولیٹیکل جو ایڈمنسٹریشن ہے یا پولیٹیکل اس کا جو ونگ ہوتا ہے اس کو ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے. یہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں چلتی ہیں. خالی فوج پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ ٹھیک ہے ان کے پاس ہیلپ ہوگی, انٹیلیجنس ہوگی, وہ پن پوائنٹ کر لیں گے, مگر جب تک ان کی اپنی حکومت ایک تو ول نہ پیدا کرے, سوچے ہم نے نہ کرے, تو مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ پتہ نہیں کلاس صاحب بہتر جائیں گے کہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا. اچھا کلاسا صاحب, مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے کے قریب ہے, تو کچھ چیزیں جو ذہن میں تھی, کل آپ کو بھی دیکھا کہ جس طرح سے نائٹ ایڈیشن میں رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا لاہور محفوظ شہر ہے. میں صرف ایک چھوٹا سا نقطہ اپنا شیئر کرنا چاہوں گی, شاید رانا صاحب بھول گئے لیکن ہم ان کو یاد کرا دیتے ہیں کہ رانا صاحب لاہور شہر محفوظ شہر نہیں ہے. 27 مارچ 2016 کل کی ڈیٹ میں بڑا افسوسناک سانحہ پیش آیا. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں 15 مارچ 2015 کی تاریخ پہ, اس کو بھولا نہیں جا سکتا. لاہور کے 2 ایسے گرجا گھر تھے جہاں پر دھماکے ہوئے تھے, ہلاکتیں ایک میں 19 ایک میں 15 ہوئی تھی, متعدد افراد زخمی ہوئے تھے. تب بھی آپ نے کہا تھا کہ لاہور شہر کی, اب مجھے نہیں خیال آپ کہیں گے کہ محفوظ شہر ہے. اگر بات کی جائے اس کی 2 نومبر 2014 کی, تب بھی یوحنا آباد کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. اس کے بعد یہ کہنا کہ لاہور ایک محفوظ شہر ہے سراسر عقل مندی کی بات نہیں ہوگی. جی کلاسا صاحب. یہ تو آپ نے اچھا کیا, لیکن رانا صاحب یہ تو آرگومنٹ لے رہے ہیں. انہوں نے کہا 6 ماہ بعد ہوا ہے, پہلے ہر مہینے ہوتے تھے. اب یہ نہیں دیکھ لے کہ 6 ماہ پہلے جو ہوتے تھے اس میں 19 میں مرتے تھے یا 23 مرتے تھے, جو آپ نے بھی بتائے ہیں. بالکل. یہاں تو ایک ہی انہوں نے حلے میں بچارے, اور بچے اتنی تعداد میں. میں پھر کہہ رہا ہوں بچے اور خواتین, یہ مطلب وکٹم کون تھے ذرا ذہن میں رکھیے. تھا یہ خدا نہ خاصا کوئی جنگ میں نہیں مارے گئے, اپنے آنے والے مستقبل کو وہ ختم کر رہے ہیں. ذرا ذہن میں رکھیں. بندے کا ایک اس کا دل کانپ جاتا ہے. جو مجھے ان کا آپ کیسے دکھ ہوتا ہے, جو میرا بڑا ان کے ساتھ کل ہارٹ ایکسچینج ہوا ہے, کہ الٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا ہے. وہ ایجنڈا کس کو سمجھتے ہیں؟ ایجنڈا سمجھتے ہیں کہ آپ ساؤتھ کی جو بات کرتے ہیں. میں نے کہا تھا, میں کہ سر آپ 10 سال سے حکومت میں ہیں, آپ سے تو لاہور نہیں سنبھالا جا رہا, آپ پورا پنجاب چلا رہے ہیں, 12 کروڑ کا صوبہ. بالکل. وہ کہتے ہیں آپ کا ایجنڈا ہے کہ آپ نئے صوبے چاہتے ہیں. اور بھائی میرے نئے صوبے میں یہ خدا نہ خواستہ میں نے عامر متین نے آپ نے جا کے وزیر اعظم کرنا, یہ آپ کا ایجنڈا ہے یا ان کا پولیٹیکل مینیفیسٹو ہے, لکھا ہوا ہے وہ جو ہے اس کو وہ قرارداد بن گیا ہے. وہ قرارداد اب انہوں نے میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ آپ ساؤتھ کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں کہ نئے صوبے بنائیں. اور بھائی آپ نے وہاں پہ باقاعدہ اپنی اس پنجاب اسمبلی میں 2 قراردادیں پاس کی تھیں. ہم تو کہتے تھے ایک صوبہ بناؤ, انہوں نے کہا نواز لیگ نے, جی آپ 1 مانگ رہے ہم 2 دیں گے. اس کے بعد اس کا ذکر نہیں ہے. ہماری پولیٹیکل اور ایلیٹ ہو
हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, इनको एक बात सोचनी पड़ेगी। लगे रहे आप ऑपरेशन करते रहे साउथ में, जब तक आप वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कराएंगे, आप 12 करोड़ का सूबा नहीं चल सकता इनसे। मान ये बात, ये मैं को अपने नहीं कह रहा, मैंने खुदा ना खास्ता को हम में से किसी ने जाके उसका वजीर आला नहीं बनना, ना हमने इलेक्शन लड़ने, ना हमने गवर्नर लगना है, ना हमने असेंबली में जाना है। वाली बात है क्लासेस साहब के खुद तस्लीम नहीं करना हमारी एस्टेब्लिशमेंट को कुछ टफ डिसीजन इन्हें लेने पड़ेंगे। इन्हें यहाँ पे बैठ के जो पाकिस्तान की रिस्ट्रक्चरिंग है बहुत सारे सूबों की होने वाली है, पावर जहाँ डिवाल्व होने, वो करानी पड़ेगी। आपसे लाहौर जैसे, मैं कह रहा हूँ लाहौर जैसा शहर सिक्योर नहीं हो पा रहा। आपको ये नहीं पता किस गली मोहल्ले में किस घर में कौन सा टेररिस्ट रहता है, कोई बंदा कहीं से चलता है आगे बम मार के चला जाता है। आपको पंजाब हो या दीगर सूबे हों, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। 12 करोड़ का सूबा लाहौर से बैठ के आप नहीं चला सकते, ये इश्यूज आपको रहेंगे। आपकी यहाँ पावर ट्रांसफर होनी चाहिए, आपको वहां फंड्स ट्रांसफर होने चाहिए, इसके बगैर आप मदरसों पे चल जाएं। खेलन को मांगे चांद वाली बातें करते हैं, इनसे एंटी राइट पुलिस या छोटे छोटे तंदूर नहीं दौड़ लगते। आप कह रहे हैं बड़े सूबे बना देंगे, वो बड़े सूबे की बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक है कि गो बैक टू द बेसिक्स। आपने जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके सिर्फ मिलिट्री साइड को ना टच करें, वो बाकी 18 क्लॉजेज हैं, खुदा के लिए उसको इंप्लीमेंट कर दें। ये वही चीजें अकेला उसको नहीं कर सकते आप। अच्छा, आमिर मतीन साहब की बात से मैं इत्तेफाक करूंगी, लेकिन क्लासेस साहब अभी आपने बात की है इनसे दहशतगर्दी, तो एक जानिब इनसे तो मुजाहिरा करने वाले नहीं समझते। कैसी हुकूमत है ये, इस्लामाबाद की सूरत हाल को देख लें। आई एम स्मेलिंग समथिंग फाउल। जो कुछ हुआ है ना कल, ये इतनी आसानी से इस्लामाबाद पे 20,000, कल अगर जो फिगर आ रहा था शायद 15-20 हज़ार है, आज आ रहा था कि 4-5 हज़ार है, कन्फ्लिक्टिंग फिगर्स आ रहे हैं। ये मुमकिन ही, अब ये बात मेरे जहन से, मैं यहाँ 20 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आमिर साहब 30 साल से बैठे, हमारे बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट और भी हैं, वो हमें आके करेक्ट करें। ये बात आपको समझ नहीं आती कि लियाकत बाग से चेलम के लोग उठते हैं और यहाँ आके 30-35 किलोमीटर का सफर करके आते हैं, रास्ते में उनको नहीं रोका जाता, पूछने वाला आते हैं, वो आग लगाते हैं, मेट्रो स्टेशन को आग लगाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, यहाँ कंटेनर को आग लगाते हैं। ये धरना पार्ट 2 था, आप ये कह रहे हैं। धरने के एक जहन में रखें, जो धरने में और इसमें फर्क था कि धरने में आपने प्रॉपर उनसे आके मुज़ाकरात किए। अच्छा, आपको पहले से पता था कि इमरान खान आ रहा है, कादरी साहब आ रहे हैं, आएंगे, 3 दिन से जुलूस चल रहा है, लोग उनको ट्यून इन हुए हैं। अच्छा, लीडरशिप उनके साथ है, मजमा क्राउड उनके कंट्रोल में है। इवन तहरुल कादरी को तो दाद दें, जो पहला धरना था पीपल्स पार्टी दौर में, एक यहाँ पे उनका आपको याद हो गमला नहीं आके टूटा था। जो दूसरा धरना के इमरान खान साहब और फिर तहरुल कादरी साहब ने जो गलतियां फरमाई, आगे गलत कहा जी चलें जी वजीर आज़म हाउस पे कब्जे करें, जो उनकी मेरे ख्याल बहुत बड़ी गलत बात थी, नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद वायलेंस हुआ। अदरवाइज जो कंट्रोल्ड इनका हजूम था, जो आए थे कंट्रोल्ड थे, डिसिप्लिन थे। इस हजूम की तो लीडरशिप उनके साथ नहीं है, जिसका जो जी चाहे वो। आज सारा दिन से स्पीकर लेके वो बैठे हुए हैं। मेरा घर क्योंकि करीब है वहां पे, उसके रेड जोन के, वो स्पीकर भी चल रहे हैं, तकरीरें भी हो रही हैं वहां पे, बाकी भी प्रोग्राम चल रहे हैं, और स्पीकर की पाबंदी है इस्लामाबाद में, क्या पूरे मुल्क में। इसके पीछे कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। बिल्कुल, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इतने हजार लोग इस्लामाबाद में आए। रहमान मलिक पे मैं हजारों तनकीदें करता हूँ, वो बर्दाश्त भी करते हैं, उनकी मेहरबानी। आपको याद है जब यहाँ पे यूट्यूब पे इन्होंने पाबंदी लगाई थी, उस वक्त उन्होंने आए थे, उसमें गुस्ताखाना को फिल्म बनी थी जिसमें मुजाहरे हुए थे, वो खाके कुछ भी कह रहमान मलिक, हालांकि जुलूस निकला था, पिंडी से आया था, उन्होंने उनको इस्लामाबाद एंटर नहीं होने दिया था। उन्होंने वहीं पे पुलिस इस्तेमाल की, इस्लामाबाद से आके इसी पे। अब तो रिवायत बन गई आमिर मतीन साहब इस्लामाबाद आना। थ्योरीज की बात कर रहे हैं, बड़े लोग बड़े शकूक हैं कि ये जिस तरीके से आए और जिस तरीके से ये इस्लामाबाद को कब्जा किया गया है और अभी वो चल रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि धरने से इसकी एक चीज अपोजिट है, वो ये कि उस वक्त इन्होंने कमाल किया था फोर्स ना यूज करके, अभी उस वक्त जो है और अभी जो है इस पे फोर्स यूज करनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं की। लेकिन अभी भी ये तो रिवायत ही बन गई कि आप ये मजाक बन गया कि रिट आप रिट ऑफ द स्टेट को आप खुद अलाउ कर देते हैं कि आपने यहाँ पे कोई नहीं आ सकता था। आप तो बात कर रहे हैं कि स्पीकर में बात नहीं हो सकती, ये जो कुछ भी कर रहे हैं सारा इलीगल हो रहा है। तो गवर्नमेंट की तरह आप कह रही थी चौरी निसार की तरह, फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट ही नहीं है। बिल्कुल, एक किसी शख्स को नहीं कहा जा सकता, पूरी रियासत इस वक्त पर खड़ी है, ये सोचना होगा। क्लासेस साहब, जिस तरह से आमिर मतीन साहब ने बात की, रेड जोन की हम सूरत हाल ले लेते हैं। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, ये विफाकी दारुल हुकूमत है, रेड जोन जाना आप तस्वुर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये रिवायत बन गई है कि रेड जोन के रास्ते तोड़े जाएंगे, रिवायतें तोड़ी जाएंगी, हर साल एक नया धरना सामने आ जाएगा। अब ये बड़ा अहम सवाल है आपका, जो मैं जिस चीज में इंटरेस्टेड हूं ना वो एक और चीज में है। जब इमरान खान और कादरी साहब का यहाँ पे हुआ था ना ये धरना, उस वक्त वजीर आज़म हाउस जो है वो खाली हो गया था। ये आपका मिनिस्टर्स एनक्लेव खाली हो गए, तो मिनिस्टर वो चले गए थे, छोड़ गए थे डर के मारे के रात को कोई आगे हमारे ऊपर हमले ना करें, ये लाहौर चले गए थे। बाद अपने सहाफ़ी दोस्तों के घर भी ठहरे थे वजीर, बिल्कुल वो खाली कर गए थे। अब देखना ये है कि अभी ये बैठे हुए हैं, क्या वजीर आज़म साहब कल लाहौर से वापस आते हैं,
वज़ीर आज़म हाउस आते हैं नहीं आते, चौधरी निसार अली खान साहब वहाँ लाहौर से वापस इस्लामाबाद आते हैं या नहीं आते, या 2-3 दिन वो वहीं अपना क्याम करते हैं जब तक इनको हैंडल नहीं किया आगे कर लिया जाता। ये बड़े अहम सवाल है जो हम ये कल देखना चाहेंगे कि लाहौर में जाना बड़ा ज़रूरी था, बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, नवाज शरीफ साहब को भी जाना चाहिए था, चौधरी साहब को भी जाना चाहिए था। लेकिन अब देखना ये उससे बड़ा डेंजर जो है ना इस वक्त इस्लामाबाद में है कि यहाँ पे 4-5 हज़ार का करोड़ जो अगर फिगर आ रहा है वो बैठा हुआ है, नारे आग लगा रहा है। आज तो नारे मैंने खुद सुने हैं, गो नवाज गो वाले नारे आज फिर लग रहे थे। तो सबसे बड़ी थ्रेट, सबसे बड़ा चैलेंज जो है नवाज शरीफ साहब को, चौधरी साहब को, कि इस्लामाबाद वो वापस आए। इस जो इतना बड़ा एक यहाँ क्राइसिस पैदा हुआ है, टेलीफोन बंद है, लोगों के राब्ते नहीं है, एक थ्रेट लेवल है, टीयर गैस है, यहाँ पे लड़ाई के खतरे हैं, ऑलरेडी एक मेट्रो स्टेशन उन्होंने तबाह करके रख दिया है। देखना ये है, ये बुल्स को आके उसके हार्न से, सींगों से पकड़ते हैं। वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि उसको कैच द बुल बाय द हॉर्न्स, कि आप आते हैं और बुल को सींगों से पकड़ते नहीं पकड़ते, या आप 1-2 दिन अपना स्टे जो है लाहौर में एक्सटेंड करते हैं कि इन द मीनवाइल दरमियान में कुछ तरले शरले किए जाएं। बाकी एक बात बता दूं मैं आपको लास्टली, स्टेट अगर अपनी रेट एस्टेब्लिश करने पे आ जाए ना, इसके लिए मसला नहीं होता। मैं एक वाक्य बताऊंगा इसमें, जब इन्होंने मलिक इसहाक और उनके ग्रुप को इन्होंने खत्म करना था, जब इन पे दबाव आया कहीं से भी आया कि दाइश के साथ मिलने वाले हैं, 1 मिनट नहीं लगाया वहां पे इसी पंजाब हुकूमत ने पूरा का पूरा मलिक इसहाक सबसे थे उनको खत्म किया और कहीं से चूं भी नहीं होने दी। तो ये थोड़ा सा इसका मतलब है रियासत के लोग जो चला रहे हैं ना, इनकी अपनी कमजोरियां हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, कंप्रोमाइजेज हैं जो इनको मजबूर कर रहे हैं। गो स्लो। बिल्कुल चौधरी इंतजार साहब को चाहिए कि चौधरी इंतजार से मशवरा करने मैं इत्तेफाक करूंगी, वो बता देंगे कैसे कंट्रोल करना है कि देयर इज समथिंग डेंजरस, तो इसमें खतरनाक है कि ये खतरे की बू कहां से आ रही है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये गुत्थी जल्द ही सुलझ जाएगी। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।